Lagare par là. Dindambaire la qui. Oh, bonsoir. Fima mainde. Avec Facebook, tu as quelqu'un. Ou bébé ne don. Kateme beka. Mon mamso be. Ala ku befaga. Ne moke be. Ala kitafaga. Ni baraka jenei. Ibe do jahanama. Oh, bonsoir. Aïe, les ouvriers, est-ce qu'elle a par la fin? N'est-ce pas les ouvriers? Et les ouvriers, mais tu connais. Et alors? Et les ouvriers, mais tu connais, il faut l'amour que tu as terminé. Parce que là, c'est grave. Les gars, les os bloqués les doigts. C'est grave ça. Ah, bonsoir. Regardez par là. Mon maman soupé. Ah oui, je fais les os et tu vois là. N'est quoi? Et les autres, j'allais nous donner. Les gars, les autres. Ah, bonsoir. Ah, sinon, ni quoi inde? Non, ma bonsoir, la regardez par là-bas. Ni quoi il faut le bilamane. On est à téléphone, mais toi, Mouroutidi. Ah, bonsoir, bonsoir. Les gars, les réseaux m'aiment. Est-ce que les réseaux, quand il y a un fait côté, fait pour passer un téléphone, mais à Mouroutidi? Ah, quoi, tu veux dire? Ah, quoi, Koribashi Taula. C'est grave ça. Ça, c'est dans une garoutation, mais vraiment choquant. C'est très, très grave. Mounou mamsobe, ala ku befaga. Ne mokebe, ala kitafaga. Ni barake jene aye. Ibe do jahanama. LBS on the beat. Hey, Nali boy. Afo boy na boy. Hey, mama. I'm Sansa. Olivali noba. Taba. Oh yeah, taba. Okene taimba. Ega na to lai. Oromo ti ali lai. Sigi to bukai. Na fi te ya lai. Enu te ya lai. Ichogoroba. Yusogoroba. Ala ki to lai. Akogele ndongo mai, ambeta komi ambeta jami. Ah, Ni yele makara, kitoko tinye kele nubarai. ni bebe besa go gendoko ni. Ibe do beka sila. Mi jong kangata. Ni ya fe pipi e do de ba poko makale akilina. Oli ni me commentaire la akipata mai gate menga video la. Nga publication na sara balola amunde besema. Ite men hidagala e jogo ma foya ijamu ma foya. Ede mi bimisi yorona. Oli fobi mo ba. Taba. Ni taba. Otaba deri. Oye taba. Oyere taba. Sigambu ya kokena taimba. Ede den ko lai. Roma ti gali lai. Sigi to bukai. Na fi de ya lai. De ya lai. Ichogoroba. Imsogoroba. Ala ki to lai. Miga kuma jula ngolombla Malia ne de pari.
kuma tɛmɛ liga kuma i bɛ taa sɔrɔ i ka kuma tɛmɛ ɲɔgɔn kan a ko ninnu ka kuma e ala ninnu sɛgɛnlen don sɛte ka bɔ fɛn min na don o don o dɔ de bɛ ka fara kan o bɛ magnifique tigɛ de n'u y'i ka bi la n'u y'i senkɔrɔ ma cɛ i bɛ kulo de o b'a fɔ k'i kolen don o kuma aw tɛ ba yɔrɔ dɔn wa. Ye mɔgɔba b'anw t'a ban a b'anw t'a ban ayi o yɛrɛ t'a ban taa ni dɔrɔn o tɛ n'a ta in ban e ka dɔn ko o la ye kɔrɔ ma tigɛli la ye e ka dɔn ko o la ye ɲɔgɔn la ye edudenya la ye i jɔnkɔrɔba i musokɔrɔba a b'i t'o la ye. Ayi, fote mɔgɔba, fote malika ka fiman ban, fote mɔgɔba, fote mande princesse ban, fote mɔgɔba, fote asanloba ban, fote mɔgɔba, fote abuni dali ban, ayi, fote mɔgɔba, fote mɔnɔni ban, fote mɔgɔba, fote mumu kofana ban, fote mɔgɔba, fote dragba. Fote mɔgɔba fote mɔgɔba ayi n'o kun bɛ mɔgɔba sisan kun b'a sɔrɔ finman sara sira b'a ban sɔn jara non a bɛ ni san pɛrɛn cɛ n ka cɛ i bɛ se dɔnkilidali la manden princesse mankan de don ne tɛ taa ne tɛ mɔgɔ ci hali ni ne finman ci la ne taga man di diɲɛ latigɛ jɔn bɛɛ b'o kalama o kuma la. Sisi ni dabila sa. Iya be. Mugala. Dai ni. Pasa ba tugu de il faut la liste il est venu là, il est plus de la table. Ah, Jonathan. Voilà. A bonsoir, mena ji don ni folo. Bazaben deni ngolo. Ka ketala do video gala de kui. Amana ekara nga bandro abe to kulo le ba ko jina de jiginala. Idun ketala te video mani libe ko wala kati sige ko la kalangi. Voilà. Mande princesse mangano. Voilà, nete ta nete mogochi. Ali ne fima chira kata chila beba ko ne takamandi. Voilà, bintina se ka foli ji janya parce que bi kuma jiga jan. Donc men klenora me do kuma de gono kata maliga ka foli kuma ba babiano wa mande princesse mangando. Nene ngaliti ko nadam ne be ngaliti kedi kata. Nete na réseaux sociaux sans faire ko ne ka kuma photo la mogoyi ou bien ko ne be ngachila. C'est-à-dire qui be ne ka chita koko ta koko ka affaire personnelle doye ou bien qui be mogo doko ande. C'est-à-dire ni ta fora ka bola ne mande princesse fana be ta fo kata. Ko be ko kele adamadiya gara ko suga do e sisa mo ita do e be tarom na e be seyorom na parce que ko flabe ay adamadiya chien malien milieu konala o e to e ani wari a fait fly adamadiya chien imana ke chogo taka chogo tekila na chogo tekila mandi princesse mangalo nete ta nete mochi ali ni ne mandi princesse chi ne taka tote bonyani ngata yoro jan o kuma la folo wala dudu shoko ka affaire mo kuma nye folo ka so ga dunga shije do en konala dudu shoko ifana de. Hein? Moi, je suis hein? Oui. Ouais. Hein? Ne m'a fait un d'abra bariga chat et réseaux sociaux sans fait. Il en est au kuma foi. Wa vidéo kala clanche berbe tane a beni fani bacha si toi che mama oro chembe vidéo kala ka che jajolino. Ça dit quoi les réseaux sociaux est tere. Quand les réseaux sociaux quoi fait ka che jajolino ma chade a bebe tantori. Non il n'y a sur domi kiri gara wa chilebe sur ala ko jako fo eteni fani bache. Allez ma de princesse Kurofrion ten kulesugunke. Ha non Doudou, là c'est grave. Ça c'était dans une grautation vraiment choquant. Mais ne me kuma mfinyana glaja Doudou ate gringiri Doudou. Kana kelege tuguni yanwa. Ça dit français jamana doye ni bi ni na mogo fe. Ita tigi black keleke quoi. Parce que surtout tchekele.
c'est-à-dire ni muso kɛlɛ don olu bɛ kɛ para pri kuma ɲɛfɔ ka tɛmɛ mais c'est-à-dire cɛ kɛlɛ cɛw dusu ka bon cɛw mana ɲɔgɔn minɛ I ye joli bɔ I tɛ bɔ a kalama c'est-à-dire I ni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la ni tɛ mɔgɔw la u bɛ tagama ni fani ba cɛ ni bɛrɛ tɛ mɔgɔw la dɛ I bɛ bali ka ko dɔ kɛ dɔrɔn nin bɛ sa I bolo I ka tunga bɛ tiɲɛ I bolo bilayi I ka tunga nakun bɛ tiɲɛ I bolo wallahi bilayi parce que I bɛ na I nana I somɔgɔw tali min kama ni nana san dɔ mɔgɔ ka sa I bolo ou bien I ka mɔgɔ ci a ka jogi ka se tɛgɛrɛ sugu dɔ ma c'est-à-dire a bɛ na jouer I ka fɛn kan et puis nafa t'a la quoi donc min ye agression physique ninnu ye olu bɔ a la quoi I dusu mana bɔ cogo cogo I dusu minɛ c'est-à-dire bugɔli yan nɔ a y'olu bɔ la n'an sera Mali la ni min ni min ye ɲɔgɔn kunbɛ Bamakɔ Mali la I b'a ci kɛ a bɛɛ ni fani ba cɛ fo k'a ka carte de séjour don a kunkolo wo kɔnɔ papa tɛ b'o la mais yan nɔ a ma nɔgɔn quoi donc dorénavant I dusu mana bɔ cogo cogo Glajaw a ye kuma Dudu Sogo fɛ a tɛ giringirinw a y'a fɔ Dudu Sogo ɲɛna k'a ka ɲi tan Dudu yɛrɛ bɛ I jamajanba bɛ sin ka sira minɛ ten ko vun 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 dɔrɔn ka sin ka taa kirikara waati wuli ten ni ye jama bɛ ni kirikara waati sugu wuli tan ni kuleba in kɛra ni jama kun tɛ cɛ n ka cɛ I kun bɛ faux pas kɛ dɛ voilà donc I ka ne ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ I dusu mana bɔ cogo cogo la Francine tɛ kɛlɛkɛyɔrɔ ye an nana fɛn ɲiniw de la an b'olu fɛn ɲini ninnu de jate minɛ c'est-à-dire an bɛ sɔrɔ k'an pousser ka tɛmɛ n'an sen filɛ ye Mande princesse mankan don wala Maïmouna Chérifou I ka pinɛ don I bobara la I ka na Mande princesse bɛna kuma parce que n b'i ka pinɛ ta sisan c'est-à-dire n b'a don I bobara farancɛ fila la ni fani ba cɛ ne b'i ka chirurgie yɛrɛ fɛ Batuli I k'i sigi I ka ma kɔnɔ n segintɔ la n bɛ Batuli ta n b'a kɛ ka Maï Chérifou gɛnɛkala bɛɛ cɛ ci hali n tɛ tan tɛ mɔgɔ ci mɔgɔw denw de datugulen don mɔgɔw denw de datugulen don kaso la ninnu ka sarakaya plaintes bolo parce que baramada mun na c'est-à-dire n'u u bɛ mɔgɔ minnu dɔn u bɛ bobara n'u sun dɔn ɲɔgɔn u ka dɔlɔmiyɔrɔw la u bɛ taa galon ta ka da walidenw na Binini ni Safi Jabate ani les sœurs Cissé ninnu min filɛ nin ye tan ni Sara Yara u y'u yɛrɛ sɔrɔ kaso la ninnu ka wanbaya de bolo c'est-à-dire ni Maï Chérifou I n'i ka pinɛ cɛjuguden y'i bobara kɔfɛ n'i bobara worokotolen fankelen jigilen don fankelen yɛlɛlen don fɛn min n'i sara Ala ka n'i ni tigɛ fo I ka malo c'est-à-dire Jaba ani Safi Jabate I tɛ yɛlɛ ka taa fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko Jaba de bɛ ne sara ne ka bɛn kama e tɛ malo Maï Chérifou e tɛ malo ni fani ba cɛ ale ni mɔgɔ molibali tɛ bɛn hali mɔgɔ bɛ malo e Maï Chérifou I n'i ka pinɛ I n'o tɛ sigi ka kuma ne Mande princesse ne de bɛ n ta fɔ réseaux sociaux kan k'an disi gosi k'an sigi o cɛ baden tɛ yen k'i bɛ ne bila ko ne ka vidéo kɛ a muso ba ma wolo fɔlɔ voilà Jaba Sora ni Jaba Sora yeli ɲɛ la o b'i sɔn cɛ a b'i faga parce que Jaba cɛ ka ɲi nin ye ka taa ka sigi ko ka ɲi nin ko ye a forme ka ɲi n'i ta ye ka taa ka na ko ka ɲi nin ko ye a bɛ Paris ka tɛmɛ I kan ko ka ɲi nin ko ye a bɛ Sekola Bamakɔ ka tɛmɛ I kan ko ka ɲi nin ko ye n'o digir'i la I b'i si ba yala de la mɔgɔw ka bureau kɔnɔnaw ni ɲɔgɔn cɛ u b'i sanpa k'i ka chiffon c'est-à-dire e ta tɛ chiffon e ta ye pinɛ de k'i ka pinɛ fankelen jigi ka fankelen yɛlɛ ne Mande princesse bɛ bɔ n b'a commenter sɛ tɛ wuli ka bɔ a fanga fo ka taa fɔ ni musomanin ninnu bɔra kaso la n b'i frapper heure bɛɛ an tɛ nin kuma kelen de fɔ a an ma taa turew la sigi aw ka gulɔmiyɔrɔ la ka nin kuma kelenw de fɔ a c'est-à-dire ko Safi Jabate olu de b'anw sara ne ni Safi Jabate appel depuis Ala ka ne da appel normal tɛ ne ni Safi Jabate ni ɲɔgɔn cɛ Safi Jabate ma sa a somɔgɔw ma sa c'est-à-dire wala faniw bɛɛ bɛ ne kumakan mais Safi Jabate fana bɛ n'a ye n kɔ dogo Ala kan'a to a la Ala kan'a to ne yɛrɛ la hali appel direct a tɛ ne ni Safi Jabate ni ɲɔgɔn cɛ ne tɛ se ka Safi Jabate ka dɔrɔmɛ kelen minɛ ko ni Safi Jabate filila ko ne bɛ tila k'o kuma kelen fɔ ni Bini filila ka Ala ta foli ne tɛ se k'u ka wari minɛ k'o f'u ye Mande princesse mankan don mɔgɔ min bɛ wari minɛ ka kuma ni mɔgɔ min bɛ vidéo kɛ ko kelen tɛ dɛ hali ni y'an sigilen k'an kuma cogo i b'a dɔn k'a kuma cogo tɛ kelen Maï e n'i ka wari ɲugun bɛ ne la ni fani ba cɛ e ye proxénète de I ni ne ma ɲɔgɔn sɔrɔ c'est-à-dire ko MJD y'i posté ko ne fiman bɔra ka kuma o tɛ tiɲɛ dɛ cɛ o cɛ muso o muso i y'o kuma fɔ ni fani ba cɛ I b'i ka wari dun ka ne fiman tɔgɔ bila o n'o tɛ dɛ mɔgɔ de nana don ne kan ne fɔlɔ de bɔra k'i frapper ne y'i frapper don min na maliyɛnw aw b'a hakili jigin a la a bɛ taa ne ka vidéo in wɔgɔ bɛɛ don fɔlɔ min na ne bɛ bɔ k'a fɔ ko Maï Chérifou bɛ page kɔfɛ page min bɛ proxénété la réseaux sociaux sanfɛ a bɛ taa ne ka vidéo lɛ ne jiginna ka bɔ vidéo la même pas quelques instants MJD Maï Chérifou posté MJD o y'a sɔrɔ Maï Chérifou ka di MJD bɛ fɛ k'a yira ne la c'est-à-dire par intervalle ko Maï Chérifou ka di u ye commentaire ɲɛnama kɛ Maï Chérifou kan k'a posté ni fani ba cɛ a ye taa MJD k'a poste heure la ko ne fiman ka vidéo ɲini o y'a sɔrɔ ne bɔra ne ko n k'a bɛ page in kɔfɛ
MJD m'a donné qu'on a clé en a fourni na ko mai sherifu ba ko fe ou ya ta ko fe de. Non. Mais en bas douane ni ñogon che. En be liti ga réseaux sociaux en liti ou te kelende. Ne be liti do que MJD n'est pas d'accord avec ça de. MJD fona be mo do poster ne fima n'est pas d'accord avec ça de. Mais ne te se ka tan fasa jogo ku kana ke parce que na nous sur les réseaux sociaux ko liti ta chogwa de du. Voilà. Na me se ga mi fo respect la ñogon amo de fo. Ne nga liti dam ne mai sherifu la ko MJD ga liti de do chentere. Mo de na donné ka. Mohamed nana donné ga ni fani mbache ni ne ba mo kelen do nyela ou bien ka mo kelen be no kaka drame kelen de l'anima mo kelen do nga kuma to ngona obe États-Unis na muso ye manga me na be direct ngora be se ka commentaire bla man dem princesse manga de do ne teta ne te mo chi ali ne chira ne takatote wa muso mani mu déplacer la ni mai sherifu nu be déplacer li ni po ko enyo fe olu do na do nguna ka kuma fo ntara ga page surveiller ga page to mu ba bla na ka compte nya jate mine ka fo de ko fe no be bla mai sherifu ka compte do sans fe ka be so ga ta na Facebook sans fe o te tiende aga Facebook page ko fa ayera kumbe c'est-à-dire aka activité bebe bla kan ani nyon che ne mande presse ne ni falite do nyon fe kuru ngono de ame video kala réseaux sociaux nga ante kelende ne na mo ko meni mo soro video kala ne bebe bunya mo butu ko video la ka yele ne mande presse ga dien beba ya ne be teme me nga liti continue ne ga liti nga liti di nduna ni nga liti la injustice be nga ne ga liti kono la proximité ya kela be ne ga liti kono la sunguru boya kela be ne ga liti kono la o che batte réseaux sociaux kan che mana ou bien musomana ko ne mande presse ga liti be gorom ki ba boro de ne ya fo ye galonde kala ka samperen duila mandim presse mangalo ne te tanete mochi ali ni ne chira ne te bouger neni maye nyogon soro tentori mbola nyafo moi c'est-à-dire ngo page be ga munumunu page be ga mo la bouger mo be ga ka ko ba fa kale de do mo nana kana prevu irana o prevu e jube aya mai sherifu nyini nga ko de la page ko fe ni bai sherifu era kunta ate se ka jabi parce que ça c'était intime mai jabia mai sherifu ya tigi jabi muso ya capture takana ko ni te mo do ki te se ga ni kuma suguta c'est-à-dire ale nyini ngali mi kala na yere ta te se ga ni jabi ke e mande presse mangalo ne te tanete mo chi ali ne fi man chira ne bouger tote ne o direct mi ke o direct ko fa la de chenkele ne kuma na o kuma bolen ko fe ne ni mo shima kuma mai sherifu ko kuma la kuma kele no nga prevu be mbolo mi nga prevu afle to mai sherifu ye plenty tige c'est-à-dire moi mai sherifu ga plenty aga photo dia mba photo tamba blanga page sans fait o la mo munu mena kanu plenye ou ba donc ko aleke wa wulile no atigi ni kama donc munu mena lu plenye ou be kuma dablane o ba ko ne fana yu ga chi la se fone fleur na plenty mana yirane la parce que plenty matike nete mo do kam na mai sherifu sababu yala de o te chiende depuis ala kanda ma deliga mo ko kam na mai sherifu sababu yala ko ne fima mo don tado mo ni minena ne atigi kumeka ne de fimane c'est-à-dire la deliga mo ni ne fimandi amake ni mai sherifu de o wakati la ouverture media nyenyi ni ukume fe ko de photo poster aso MJD photo imposter kama parce que aso ne kuma nye fo MJD ali shini mo mi mai sherifu ka proximité amaseka don o ko fe ne bo ne video ka réseaux sociaux ka kera malien benyena ne a fongo page ko fe nga yera de bengo parce que page me ka continuer ka tourner réseaux sociaux ka ali shini ne go video ko fe ne video ka 20h nyani dugu ka je o ya soro c'est-à-dire à supprimer la page yere bora et réseaux sociaux kan ppp o de kera DS mai sherifu daka kise bile jalande tatoy c'est-à-dire ka bon mo dans la Facebook et réseaux sociaux sans fait nya déposer parce que ne ni mo ga liti amenyo ko so liti do de kono inebe nyoko so liti do de kono no liti bana ne be teme ka fa ko liti bana ko dongo do ko ne be bokana siga ki senga je ne mo ko tila en tant personne ite ne balo ne ti balo ne mo ko fo itila ga vitola ne temena si ça no demsenu dat wule flani bolé ali mbingi ni fenga weli muningela mai sherifu ka plenty bala parce que ali shini ni kuma kele ni buda ka yala ko safi jabate nu ne be ansara ne la fima perso ko c'est-à-dire denito sa jaba sura ko jaba sura de be ne sara ko pour que ne ka ba kama ni jaba ga kela kera ni na ne ga mumbe ni jaba ga kelela ne da afo ina ko chite ne la ko ni abo ga kelela ko ne be da go kelela non ne e de ya to ni jaba tara kasula mai sherifu iga tenitigi ke nyebleni oni touré daga wuli terege mali
Nyana ka don ko loi doit bien voter Bamako. C'est-à-dire qu'on n'est voix. Mouye Djaba Soura ka 3 ans message qu'elle fait. Pourquoi Djaba Soura de kero ko affaire? Ka Djaba Soura ta ka ka date. Sinon Djaba Soura kunta konona lo. E ma Chérifou de nani Djaba Soura ka vocal ligne. Parce que de Djaba baneni sina pourquoi Djaba ya ka baneni segi edema. 3 ans après, aya baneni ta ka tato YouTube santé. Mais moi ni Djaba nani Djaba mo enregistrement parce que tate Djaba bolo ni gawata nga yere ke be teme katani chi parce que gawa de Djaba bulu na yitangi yere ga be teme katana ga chi iga pine desele pine jengene nke ne man de process de be ala tafi dépôt là c'est-à-dire tout la wula ka saraka denya la ko mana de dépôt kera nega e mai Chérifou de ba ko fe de be mai Chérifou bla ko mun kera uga boanga na ko mana de dépôt dara ne man de process ka dom na ne posu kedi mo muso do de be Djaba ga datuguli ko fe ka fo ko mai Chérifou de do vidéo là o dugusa jede turela ga mo fala nyonga ka mana de depoge mo mende ko mana de depo la ka be ne do kaso la malion mbeliti mi ngamera tiene fo ne ba tigi toy ko mungera nta toy est-ce que be fa moi nta toy nega na chien fo lo wane photo ta ka radio soula c'est-à-dire que tout sigi kuma la radio soula kana photo ta ka bla mali page bega ka kila ka radio soula kuma ga pour que ne boko me pour que ne somo ko me mai Chérifou falale c'est-à-dire parquet porti porta Ali Babaka olu sababu ya de oké wa parce que nye tien ne fo wa ale de fana be Djaba ka c'est-à-dire plainte ko fe ne ma galoti ne fima me galoti pour ka bo ni da ne fima ninga ni na fima be galoti pour ka ne fima ga frapu be digaula no asoro ko ne be galoni tiga to siga ne lamo video kala galoti ga be olu bu shi bank mala mo ko ta da olu dalo est-ce que you know comprehension mai Chérifou de be neka ali o kofe wali shini nyafo hali shini lahara hali ne jigina malla ne be sega kelenga mai Chérifou de ato Djaba Soura tara kasola nyafo nyaje ne fimanga mana de dépôt sababu ya bora o don kuma folila wa nyafo fana tuguni nyaje sisa no abora o kuma la ali biu sigilene do ko MJD c'est-à-dire ko Safi Diabaté on est MJD Sara comme on dit MJD ma c'est-à-dire Djabata on va soigner à côté on de faire ko Djaba de to aller bla et la Djaba vient bla la ko mungera ne o de ne ko ne fima me d'abord ko on est bla mo la et to était bo Djaba da ko depuis ala ka Djaba da ma diri ke to Djaba était ta do ke ga vie ni ga vie benen no Djaba me be sa ni ga pine petelingi Djaba ta don ere mai Chérifou ke be dien wono parce que ne était ta don ke ku me Djaba don ere mande processi mangalo neta doke ga koshmari yere Djaba wani ebe Djaba do ebe se ka yala ni Djaba to ko ikata fo mo ko Djaba be mo bela Djaba ta do ke be ka viere parce que Djaba mo te ela Djaba ni ete do franchi fait mai Chérifou mi fle ni fani bache ebe se ka wole Chérifou la ka o fa Chérifou dolomina Chérifou cigarette mina Chérifou mi be dampe siri ko ti c'est-à-dire kuma do be ali kana fo mai Chérifou mo ko kabila je ala yere de bo tigi churu etere ni fani bache ni chiente ala de tay cheo che muso na ko kabila je ala de bo tigi churu depuis quand eni dogoni mege nyogo fe e bi langolo video chi dogoni nema c'est-à-dire dogoni obeta soro koroga de ga téléphone wono fo koroga muso be to video le che ala o kunga kura ke ni kuma inga la fili ne fani bache ne fi mama molo oyi iga one baya de iga one baya dernière degré o de ila la diembela est-ce que be famia e biga video chi keni dogoni ibe galon tiga ali ga galon mi te faranyo mi e bado proximité de à dernière degré mai wane fima ya fo nyaje Canada plenty made plenty danyugo ngai ka triple plenty ni mbori la ka soro ni de nu mabo ka sola ba fo matunya mo de ni domina iuye c'est-à-dire kuna na fendo dinema ou vie Djaba yoromi ou vie Safi Diabaté yoromi na parce que domina kuma na ama fola na kone na do jelu de ga kalela kone bene kale jelu kama ne ba do ere keni odo ne ba do ere keni Safi Diabaté kunte be awde atone ado kini Safi Diabaté kunte jala no ta leta do kini Safi Diabaté ere te be ne o foye ne na do kale nu wono Facebook chamancherira ko chamambe ne ta do awere de bina foin awa kuma la kali de ato ne adon ko ja eni Safi te be nta ne ta do keni Safi te bere kuma te ko Safi ke ga kuma fo Safi ne ni Safi te kuma appelé la kuma te Safi ke ga kuma foni wa ala o te mo do ko be mo mi ko de bina fo inne ma nyon so fo ile ka page proximité ya kale ko wa c'est-à-dire mali population mo de wila ali mo kelente ali ne to ko do unna ne ga inbox do kono kanu makashine a cha cha le kuma mna de afala nyonga ne so la ka
ka bɔ kana Maï Sherifou ka kuma fɔ dom ne be Maï Sherifou ka kuma fɔ a do ya sɔrɔ Maï Sherifou ka di MJD kun be Maï Sherifou ni ne bɔra ka vidéo kɛ 20h ne be jigi dɔrɔn MJD be Maï Sherifou poster ça veut dire ka Maï Sherifou sɛbɛkɔrɔ mabalima ka te blanc fo ka n'a kɛ don min na n y'a prévu bɛɛ ta ka don MJD ka inbox kɔnɔna la parce que diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ min be sɛnɛ la o ye mɔgɔ min be ne bonya di ah oui fanga tɛ taa ne mande princesse yɔrɔ si ne tɛ siran diɲɛ na tɛ fɛn fosi ye ne b'a adamaden bonya di ni bonya bɔra ni fa ni ba cɛ n tɛ siran ɲɛ ye kuma de c'est à dire n tɛ siran o y'i sirannen de ne t'o fɔ dɛ ni bonya bɔra la ni fa ni ba cɛ ne tɛ siran diɲɛ na tɛ fɛn fosi ye ni mɔgɔ min ye ne bonya de bɛ se ne la a mande princesse mankan don MJD ta bonya de kama n y'a ta n taara prévu bɛɛ yira MJD la a donni kama o ye n tɔ da MJD ka liti la parce que u ko ma ko finma ko ni nin de don ko vraiment tu as raison donc iki ka liti ke ika tane o don su de ne bora nyen sigi ne sans premi diga direct la na te page wa parce que ne ka page be yelema ayeta Facebook sanfɛ ayeta YouTube sanfɛ ne ka direct bi ne a direct ke 20h ni fani batche entre 20h ni sɔgɔmada fɛ 8h Maï DS supprimer ka bɔ réseaux sociaux kan pep o a sɔrɔ kun bɛ fɛ ka taa ne ka cɛ ni min kun kɛlen don ka ne ladege fa kun bɛ ka se musomanninw ma Bamakɔ ouverture média kun bɛ fɛ k'o de poster ko ye Maï Sherifou ka cɛ in ye o y'a sɔrɔ MJD a poster ka ban ko c'est à dire ko ni cɛ in de kun bɛ k'a yɛrɛ kɛ mande princesse ye donc ani policiw ma se k'u kalabanciya kɛ mande princesse mankan don o waati liti bɔlen a la n y'a bila n tɛmɛna i ka vidéo ka na MJD de nana i ka vidéo n'i bɛ explication min di i bɛ t'o fɔ MJD di est-ce que a bɛ faamu wa ne ka liti ne be ɲɔgɔn sɔrɔ proxénété amna ne ala ta fɔ page samara ka boyi ne bɔra o kuma la aw kala ka taw fara ɲɔgɔn ni musomanin nu kama parce que ko te yafa ni ya e jaba ka neni ni mara 3 ans après ka jaba ka cogo sube fo jaba ka ta 1 mois ke Maï Sherifou te sa fika kaso kɛ fo ni ala ta te tiɲɛ ala ti ni mine fika kaso kɛ parce que fanga be yɛlɛma di hein bitaw daga di la be yɛlɛma di ni denmisɛnnin saba datugulen filɛ ni MJD aw bonya bala malien den bɛɛ bonya bala Touré désaisira ka bɔ affaire la a kɛra diɲɛ bɛɛ ɲɛna Bamakɔ wa Touré désaisira hali bi communiciste mɔgɔw u sigilen don ka Touré makɔnɔ a bannen don ka dossier transféré ka taa communiciste la malien den bɛɛ Mali justice bɛɛ malien den bɛɛ diɲɛ fan o fan an wuli an ko k'an bɛ justice de kɔ walidenw datugulen don parce que u ka sunguru an bɛ taa sigi c'est-à-dire Bamakɔ kɔfɛla la ka taa Bamakɔ kɔfɛ dɔɔni Maï Sherifou ani Batuli yɔrɔ min b'aw bolo fɔ a bɛ taa sigi dɔlɔmin na n'aw ka kamalen ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen ni fa ni ba cɛ n b'aw ta ye aw sigilen kan da réseaux sociaux kan pa paga tɛ bɔ a la ne tɛ taa ne tɛ mɔgɔ ci o kuma la Batuli ninnu ye jinɛ de ye ni Batuli ɲininkala ka wari bɔ a la Batuli ye entrepreneur de ya Maliyɛn Batuli ka baara ye jumɛn ye o kuma Batuli bɛ kɔgɔ gɔngɔ de wari bɛ bɔ a o kuma n'a ye ɲininkali kɛ ko Batuli ka baara ye jumɛn ye an tɛ lafiya an bɛ faga ese Moribo mana ka konjaku mi ini Batuli be ɲɔgɔn bolo bi ni Batuli be ɲɔgɔn bolo sini wa ne fima fɔ nya jɛ mande masa ka baramuso Batuli anti ko de ni san pere cha be jinɛ de ta ka yɛlɛ la campagne sigi kun minga commentaire kele fla ka fsale bay ke nge bay sunguru baya de ke e ɲɔgɔnna PD den sugu wolo ke bla diɲɛ kɔnɔ ne ma sunguru baw ka promo kɛ e be jɔn ka promo kɛ mande princesse mangano mbe to ya mbe bla position la ke la mbe do i bala ka ta bla Maï Sherifou ka pine kɔnɔ a be famwa ton saraka de est bloqué danga den danga safine kun jugu sago den mande princesse mangano do ne tɛ ta ne tɛ mɔgɔ ci hali ne fima ci la ne ta ka tɔtɛ mɔgɔw dɔn datugule filɛ ni bole c'est-à-dire amini dede ni sara yara olu ma sunguru baya kɛ u ka dɔn dɛ amini dede ni sara c'est-à-dire nunu kalana de nunu ma passepartout kɛ Mali waritigiw bolo dɛ nunu ma passepartout kɛ bureau kɔnɔ dɛ nunu y'u ka kalan de kɛ nunu ye denmisɛnnin fitininw de nunu bɛɛ furulen de don nunu b'u ka furuso de kɔnɔ nunu bɛɛ entrepreneurs de nunu ka wariw yɛrɛ de ta ye nunu n'i y'u ɲininka k'u ka baara min ye o b'a f'i ye Maï Sherifou bɛ baara jumɛn de kɛ Bamakɔ Maï Sherifou ka baara ye jumɛn de Batuli be bara jumɛn de kɛ Bamakɔ bɛɛ bɛ amini dede ka bara dɔ Bamakɔ bɛɛ bɛ sara yɛlɛ ka bara dɔ Bamakɔ bɛɛ b'a dɔn u bɛ bara min na Bamakɔ ko dogolen tɛ o ni bobara bu fila de bɛ copy ka wari d'i ma ani n'i ye muso mondial de ni baarakɛyɔrɔ de b'i bolo n'i bɛ ko la don jamana kɔnɔ o dɔɔnin don
chaw te den suguya kelen aw te se ka se nin den ninnu na de wa ko plainte juguya misɛn nin den ninnu na Touré dɛsɛlen don ka c'est-à-dire ka dossier bila ka taa commune 6 la parce que dossier tɛ Mali justice Mali dɔnnikɛlaw Mali mɔgɔbaw an b'an dama kasi aw ye a fɔra an ye k'a dɛsɛsira Touré bannen don ka denmisɛnnin ninnu ka dossier bila ka taa commune 6 la commune 6 sigilen don ne Fima de bɛ k'a fɔ aw ye avec prévoir l'appui commune 6 sigilen don ka dossier makɔnɔ depuis don min na n'a fɔra ko Touré dɛsɛsira fo bi dossier ma transféré ka taa wa dossier tɛ denmisɛnnin ninnu kama dɛ Aramata minɛla tantɔ ka Aramata bila dossier ma fɔ u ka sunkurun dɛ comme an ye Batuli frappé ka Maïk Chérifou n'a ka pinɛ frappé c'est-à-dire u b'u sigi u ka dɔlɔmiyɔrɔ la n'u bɛ fɛ mɔgɔ minnu ka minɛ Bamakɔ u b'u sigi ten dɔrɔn k'a fɔ ko c'est-à-dire ko karisa olu de bɛ karisa ni karisa bila prévu t'u bolo hali den min tɛ aw ye tɛ se k'anw bila vidéo kɛ la ne mande princesse a débatté Bamako min be se ka c'est-à-dire a fɔ ko nye Fima wele ko wari filɛ ko bɔ k'i ka vidéo kɛ n'a kariya y'i minɛ bi frappé fi ba sen mande princesse mangalo ne ka famaw de be wari ne ma ne mo dogo mɔgɔ si la i ma ni wari dira ne Fima ma ne be bɔ kan ta yira ne tɛ n ta dogo ni wari dira ma ne be poste kɛ ka remerciement kɛ awɔ parce que o de yira ne la ne o cɛ tɛ a muso tɛ ko ne ye vidéo kɛ i kan k'i bɛ na fɔ ne ɲɛna de ko Fima ko ni wari minɛ i ka bɔ i ka ni karisa frappé depuis ka ne don vidéo ko la ne ma deli k'a kɛ fɔlɔ voilà wa en tant que denmisɛnnin minnu da dugulen don kaso la ninnu ka galontigɛ bolo a bɛɛ ni fani ba cɛ en tant que u ma labila ka bɔ kaso la n bɛ Maïk Chérifou ni Batuli n b'u frappé heure bɛɛ denmisɛnnin ninnu ye mun k'u la u denw b'u kɔfɛ wa kan ka janto u denw na denmisɛnnin ninnu ye mun de k'u la c'est-à-dire depuis kuma jumɛn ka dossier bɛ ka makɔnɔ ko ka dossier transféré ka taa u bannen don et puis fana ko fɔ ni denmisɛnnin ninnu t'u ban ka kuma a tɔgɔ den tɔgɔ sa Aramata tɛ se ka kuma jan fɔ parce que Aramata bɛ diɲɛ latigɛ ko bɛɛ kɛ kulonkɛ ni fɛ Aramata b'a bila mais Dɛdɛ ni Ami ni Saran yara olu kalanna di olu ye intellectuel di fɛn de b'olu kunkolo kɔnɔ olu da tɛ tugu dɛ hali n'aw yɛrɛ fɔ u t'u da tugu aw ye injustice min kɛ n'a bɔra kuma bɛ fɔ de u da tɛ tugu bi u da tɛ tugu sini wa minnu ye plainte don Touré b'a tɛgɛ bɔ dossier kan ne parce que a dɛsɛsira Touré k'i ka dossier bila ka taa e dɛsɛsira e b'i ja mɔgɔw ka dossier kan n'i ka mɔgɔw ka to ka dossier munumunu e bɛ wuli k'e bɛ taa magan Ala ka magan b'i kan Touré ni e ni avion ni e donna avion kɔnɔ k'e bɛ taa magan ni e ijira ne ni fani ba cɛ ne Fima b'a fɔ ko dɔ bɛ Ala ko la ne ni n ka diɲɛlatigɛ cɛ Touré ni e y'a suɲɛ ni wari ta Ali Baba e c'est 44 voleurs parquet porti porta parquet barka bane parquet mugo tɔɲɔna parquet min na vengeance kama ka sunguru bɔw n'aw y'aw ka dɔlɔw min ka tila kana mɔgɔw denw minɛ ka t'olu datugu k'an k'an datugu kan k'an kana kumaw la Touré Ala k'i ta tiɲɛ k'i halaki Ala ka magan kaba b'i kan awɔ i segitɔ n'a ma kɛ i segitɔ i mana don c'est-à-dire avion min kɔnɔ la i jiginna i bɔra avion kan Ala i bɔtɔ la Ala ka san pɛrɛn don mobili min bɛ t'i minɛ la k'i faga mande princesse mangan don jota voilà mande princesse mangan don abaw shiba mɔgɔw tɔnli la k'abaw tɔnli wariw minɛ k'e bɛ voyager e bɛ taa min e bɛ taa mun fɔ Ala ye e kafiri mafiri mɔgɔ ta tiɲɛ ne dɔlɔmina sunguruba ta la bɔden ni dɔnkɛlaba c'est-à-dire ni ese ye ɲɔgɔn ta n'aw tilala wa boîte la tagaw la n'aw ye sungurubaw ta sanfɛ ni duguma an ka jamana wari la k'an t'o kuma fɔ kafiri mafiri mɔgɔ tɔnnaw mɔgɔ ta tiɲɛnaw n y'a fɔ n y'a jɛ depuis cybercriminalité m'an wele fɔlɔ dɛ ni dɔ kun ye den ye i ka appel ka don b'i ba neni depuis i ba wolola mɔgɔ ma neni da i ba kan dɔ ka appel kunna don na tuguni taa tiɲɛni kafiriw mafiri bilalenw aw bɛ mɔgɔ tɔɲɔ la jamana in kɔnɔna la walidenw datugulen b'i bolo depuis ni dɛsɛsira don min na ne tɛ bɛ ka min bɛ Ami ni Dɛdɛ bolo fo k'i sa i dun i ni Ami ni Dɛdɛ tɛ bila côté kelen Ami ni Dɛdɛ t'aw ka sunguruba yogoro ninnu ye Bamakɔ dɛ olu furulen don u b'u ka furu la n'u nɛgɛ b'aw la u nɛgɛ b'aw faga Ami ni Dɛdɛ ni Saran kɛ n'u nɛgɛ b'aw la u nɛgɛ bɛ ja aw kukɔrɔla de la mɛnɛ mande princesse mangan de don aw jimitɔ la a bɛ ja aw kɔnɔna la ka ja aw kɛrɛ la k'aw kɛrɛ exploser aw ka pinɛtigi ninnu aw bɛ taa aw ka pinɛtigi ninnu de ta aw ka c'est-à-dire ko Chérifou cɛ Mali dɛ ni fani ba cɛ Mali dɛ ni ko gano ko Chérifou ni Chérifuya danne ma ni fani ba cɛ mɔgɔ bɛ Chérifuya fɔ e bɛ se ka kɛ Chérifou ye Chérifou min ka
pentelu be ta yere soro dogoni nga inbox kono aga kanga bo dogoni min ko dogoni sadiri ni jaibe dogoni ni kora yere bedo nyona fo kora ga muso ko ka to ye abe kla galontige bayina obe bon soro nyefe ano ne makote mai sherifu ye ka papa don na ne bi ka fen bedon ni ne bi frappe côté mi fe dom ne be temene o farapu de mande princesse mangani to ne makote ka papa la ne be ka papa bedon ne mago be fen fela e la ne ba bedon ali e mai sherifu ta do ko ne be min do e la ne ba bedon ne makote mo shila ka sigi ki bo fone na ne ba do mai sherifu fen te be mai sherifu ka kula wa ne mago sira woro ma ne bo farapu ga temeni sin fle wa mo de un datu le mbubulu mina ala taw faka faka u benyani ala taw frake fa ko benyani ndi taw sigi o wasaraka yala ko c'est-à-dire ko dossier bossé abona ko adama de umbe jimi nu ne fe no soro o ni gene no demsen na mina ayaw jow demsen nu do ngate mo ko koronu ye ko kunu nga koroni kunu na shine chugumna wa olute chenyini na bamako alhamdulillah rabbil alamin olu wolola kasoro kolonda nyigine no ufanu bakadala uyuga etidu ga kolonda nyigine to ufanu bakadaula ka français nyuma nu fo kasoro kolonda nyigine no ufanu bakadaula kasoro ka klaga bo o konna la tuguni guga kalambrionge ka chenyene mo soro kasoro kolonda anyigine no ufanu bo kadala no hasilia ya umine bamako ni o wulana kwa pinawre pour ko kwa don no ye pinawre ge o boborawla ka o shunta ko lu yele ko lu jigine ote mwoshi no e jamane nkono na lano wa aute mwoshi tunyo ogo kumala ni mikera kiba don nyani kato ya la fambe fe mai sherifu mande presesi mangani do ni jaba ni jien domina ni prevu mbibolo ko jaba de bine blaka bo ika ni mabla ala ki to tachi nte bidrondi made 24 heures kas dogo mai sherifu mbe 48 heures di mam mai sherifu perevu mi ni jaba de bene bla ko ne ka bo ikama ko mi be se abe taw sigi ga galonda mo la perevu taw bolo abo ye la victimiser mo la muso munu mo taw la munu ta ko be ga bi mbe kle fla di mana ki jamba ke kle sabay mai sherifu ni ma perevu ta ka bla réseaux sociaux ga ala ki nitre ni prevu mbibolo ko safi jabate de bene labo c'est-à-dire ko ga ne blela comme adama dem bisigiya de kadawiye bisigiya de ato mo taru yere soro kaso kona la ni fani mbache njotani voilà ça c'est très simple parce que ni go ne be o jabi jako ya ko to la ke dinyale o te jako ni che desere ibi juru siri sumuru balla bebo don bamako c'est-à-dire ni ala e che ke kokodin ka cheke saraka de ki ke nantankulu de ki ke woloku kunti bafe ne ni fani bache ibi silento muso bakoro la no te chebakoro yere o ba disi goshina tade chebakoro ni bay barka de ne na ye de barka mande wolo iti disi goshini sunguru bay ebe na kebe ne arasi be kafta ni arasi biolo vla be fra nyoma mande presesi mangani do saraka de ne e kwani tambe bolo kana commentaire ga hali demite mai sherifu ni no frappe be ne ga kuma me awde sengene no yo sino hali demite wi ne be nga frappe ga be sawrolo ya me emi mi na commentaire ga mo ba do de be o fo profil ko fe kana commentaire ga mo ma ne presence mangani do nete tanete mo ko chio me ne nga chibla chibe sa si oro ma o kongo to den saraka den senga baga to den fa den sago den nya mo go den ba barika banen den saraka den awde be na o sigi c'est-à-dire nya mo go den a commentaire là et réseaux sociaux a tellement o ye fugarde no te ni kariale no do ni dale no yele bi yere na ka ki kasro ga mbanne ni face à face ni eche ne muso de o ibi kokodoro nyani di sigi réseaux sociaux kama o fugwa dinyali ibe kumbe de nyani nye ibe singa mbane ne te mbila sigi de ki do iba kono iba botola ka bemba ishirifu ka pinef na mabu bala kofe mande presesi mangane do ne tetande te mochi ali ne fimanchi ne bouger tote na sera ka pinef mabu bala kofe ça dit batuli be soroka exploser tola makono kofe abobara bu exploser tola ka mana nu labo obe seri batuli nyeda kan mande presesi mangane do danga 2000 na lebe ne bula ne ba ne be danga 2000 ka rectifier ka bla romna ne tetande te mochi wa e de bini sigi kan na me fana besro ki saraka den kar fo kan kla mande presesi mangane do ta chienu a de be senya mogo dinya nenni na mogo kwa diretu ko rabulo ko be sen nenni la ka teme mogo kan saraka koro blalu voilà ayen kono nko inga telin bigoy voilà bitain te ko meta o bitain nga telin de vite fait voilà wa me nyombolo mande masaka baramuso matambere soro elabi mande masaka baramuso shoko c'est-à-dire togni na bain batuli ambi keralay ame nyombolo batuli mega nani edi
parce que ka fɛn dɔ de bɛ wa kan ka sɛnsɛn ka na se ma n bɛ sɔrɔ ka na ni a ka jugu wa mɔgɔw denw bɛ ka si kaso de la aw ka kalabanciya bolo an t'aw bɛ kɛnɛma o aw bɛ yaala yaala kɛnɛma aw bɛ ka dɔlɔw min aw fɛrɛ ma aw bɛ ka wuli aw ka kalabanciyaw la jamana wari tal'u la c'est à dire ka wuli nafigiya la wa kɛmɛ diw ni wa c'est à dire 1 million di la mɔgɔw ma ko pour que aw ka diya mɔgɔw ye jago tɛ tiɲɛ bon muso ɲɛnɛman dɔw den de dalen don kaso la aw ka nkalontigɛ n'aw ka kalabanciya n'aw ka juguya bolo mande princesse mankan don wa fo ka taa fɔ k'u libéré la don min na n baw sanpan heure bɛɛ n tɛ taa n tɛ mɔgɔ ci hali ni n cira fana n bouger tɔ tɛ est ce que a bɛ faamuya mande masa ka baramuso ni e ye muso exemplaire ye an ma dɛdɛ ninnu ye ko mande masa baramuso an ma dɛdɛ o la an ma ami o la an ma sara yɛrɛ y'o la an m'olu ye tɔgɔlabɔliw la ko télé réalité jagoya tɔgɔlabɔliw o an m'u ye fana c'est à dire nin y'a si ba jamana in kɔnɔ yan nɔ yala yala mɔgɔw nɔfɛ pour que a tɔgɔ ka se ka dɔn Mayi Sherifu voilà mɔgɔ minnu wolola la ka mɔ a la ka lafiya kɔnɔ a ma se olu ka girin girin i ma u ka kow bɛɛ civilisé len don hali dɛdɛ ni Amini sara sanu min bɛ k'u kana Ture y'u ɲininka u ka sanu bɛɛ sɔrɔ cogo la a tɔ ma kɛ juguya ye hali u bɛ baara min kɛ n ka Ture y'u ɲininka hali u ka immeuble bɛ u ka baarayɔrɔ bɛ immeuble min na ani so minnu b'u bolo o ye MJD ɲini ye Maliyɛnw o ye MJD ɲini ye o mun juguya kisɛ bilen daminɛtɔla ye mɔgɔw de la c'est-à-dire i y'u wele k'u ye MJD i t'a dɔn min na i ma prévu sɔrɔ u kan o la et puis après u bɛ ka ma kɔnɔ depuis ni Ture dɛsɛsira don min na Maliyɛnw aw bonya b'a la fo bi a bannen don ka dossier transféré ka taa commune 6 la commune 6 jɔlen de don ka ninnu ka dossier ma kɔnɔ pour que min bɛ PV la an ka se k'a dɔn Ture n'a ka mɔgɔw jalen don PV kan a tɛ se ka PV di o ne ma fɔ o ye k'a tɛ se k'a di yan ne ni MJD ma si ba an ka tɛ se n'u y'u minɛ de ko parce que k'a se b'u ye pour faire plaisir u ka ni muso ninnu pour faire plaisir ni boya ninnu hali sini depuis don min na a dɛsɛsira fɔ bi ko loi bɛ Mali kɔnɔ ko droit bɛ Mali kɔnɔ ko Mali bɛ ka taa ɲɛ hali bi dossier dɛsɛsira k'a ka dossier bila ka taa mɔgɔw denw bɛ ka si kaso la a bannen don ka dossier transféré ka taa hein commune 6 la commune 6 fana tɛ ka ko b'o la Mali justice tɛ ka ko b'a la ministre de la justice an b'an wakilu k'an siɲɛ kɛrɛ kan ka ɲɛsin ma s'il y a une justice au Mali a fɔra ko Ture dɛsɛsira nous on veut juste la justice aw ko sara ni dɛdɛ c'est-à-dire k'u ye MJD de wallahi billahi on veut juste la justice u b'a ta ka tugu bila juge dɔ ɲɛma Mayi Sherifu minnu ye plainte do k'u yɛrɛ kɛ den ye ani Batuli u kana n'u ka plainte prévu ye Ture min ye mandat de dépôt signé o kan Ture kana n'a ka mandat de dépôt prévu ye juge min n'a y'u déféré ka taa juge kana n'a ka déféreli prévu ye an b'o dɔrɔn de kɔ pour que aw silannen don k'anw ka justice kɛ pour que aw bɛ fɛ k'a fɔ denmisɛnninw ye k'u da de ko k'u bila u b'u da de mun de kan a y'u ka temps min perdu kaso la k'u b'u den mun na k'u denw ka anniversaire k'u kɔfɛ k'u denw ka fɛnw bɛɛ k'u kɔfɛ aw bɛ fɛ de sisan nɔ u kana bɔ de k'u sigi Maliyɛnw ɲɛkɔrɔ i b'a fɔ ko foyi ma kɛ Mali justice a bɛ fɛ de u ka bɔ de ka n'u sigi Maliyɛnw kɔrɔ i b'a fɔ ko foyi ma kɛ u t'a kɛ bi u t'a kɛ sini wa on veut juste la justice ni justice bɛ Mali la an y'an kolongolo k'an sɛnsɛn an disi kan k'an ɲɛsin ministre de la justice de ma ministre de la justice ne finman de filɛ k'a f'i ye n'i t'a kalama i bɔlen filɛ n'a kalama c'est vérifiable taga vérifier hali bi u ka dossier ma bila ka taa commune 6 la comme aw y'a bila ka taa pôle judiciaire de la wa taara pôle criminel de denmisɛnnin ninnu ka fɛn ma bila ka taa u sigilen don k'u ka dossier de makɔnɔ pour que u ka jugement ka se ka kɛ wa an bɛ fɛ denmisɛnnin ninnu ka jugement ka kɛ n'u don aw k'u ka preuve yira k'u don an b'a dɔn k'u tɛ parce que MJD filɛ nin heure bɛɛ aw tɛ se ka preuve fana yira an na ko u don fana est ce que a bɛ faamu wa aw k'aw tɛgɛ bɔ mɔgɔw denw kan na mande princesse mankan de don an tɛ injustice kɛtɔ la ni kɔrɔmuso tɛ ni dɔgɔmuso tɛ n'a ma k'i somɔgɔ la i tɛ se ka kuma ne mande princesse bɛ n ka kɛlɛ kɛ réseaux sociaux kan ne ni fani ba cɛ lié de parenté tɛ ne ni mɔgɔ si ni ɲɔgɔn cɛ mais ni ne injustice kɛtɔ la i kan ne finman bɛ bɔ k'an sɔn di k'an nin di k'an liti kɛ yan nɔ dilayi waraso ye parce que ne finman yɛrɛ bɛ tentɔ de ne mako tɛ mɔgɔ si den kelen na wa ne tɛ mɔgɔ si den kelen kɔ personnellement k'i i ɲɛda ka di ne k'i ɲɛda man di ne mako bi i ɲɛda ka diya ne a ka goya ne a bɛ wari dɔ de bila i ka compte kɔnɔ ne finman ka diya ka goya a bɛ wari dɔ de bila i ka compte kɔnɔ ne t'i dɔn i ma deli ka ne balo i ma ne ba balo i ma ne fa balo ne mako t'i ka papaga la ne ka liti ye injustice liti de ni mɔgɔ min binna ne ka injustice liti kan i ye bingani min kɛ mɔgɔ kan ne b'o fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna wa ne b'i frapper selo i ka bingani kɛli la ne finman kɛra ne bɛ wuli ka taa ne mako papaga tɛ mɔgɔ si ka papaga la ne ba ka amour bɛ ne bɔ ne wolo dɔgɔninw ni ne wolo kɔrɔkɛ olu ka amour bɛ ne bɔ ne tɛ amour kɛ man di ne mako tɛ amour la wali kɔrɔmuso tɛ ne kɔrɔmuso ye wali ba tɛ
ne baye wali famille o tene famille même mali denya ani ni bingera mogo kan a se bene fima da bene kuna ka deme minge ne bo da ke kata parce que ne fana e mogo ni fini ne fima nga liti ta chugo ya fleni ne ka liti te ko parce que ne be dom ne do e ka do di dom ade non ni pina ne ka liti kono orom ne be nga liti kuma fo ne ka wuli kan ko do ngata mande presesi mangani do ne te ta ne te mogo chi ali ne fima chi la ne bouger tote batuli ini mai shirifo abe makono tuni menali mega mi makono obina dantege me klara na tuni abe tasisa na willa abe buli ibiga pineta ibe tigiga iga pinet jigine ni yelali iba pineta ka batuli mine ka batuli gulo iga pine kelena ka fofo inofe abe nyogon dala je I kamale cousin ye borani mina corona do ite kamale cousin yere na fanyire oho parce que ne kuma sigo vin no yoramo ni presse ne madabi ni yere ne makadula kata ega ko bi ne bula ebe seki yere la gringiri chuko me you calmation tia avec moi ni ne mande presse si do tite calme meta de pas à pas kata ni gringiri na do ye bon ko do ye ka so ne te faka bonu luide mande presse si mangano ko be kene bolo ne ka liti na ta chuwa de do ne be faka boni mi ne be bonu ne te faka boni mi ne bolu to ide kata ne te blam ko ne tiga ko nyedon ko be fana ko kini voilà donc c'est-à-dire des biga pineta avec ta nyon de la je i cousin cousine jumein avec so nyon de la je tu na avec ta aussi no yo kwa c'est-à-dire dolomi ban nu damne c'est-à-dire kauja aba funyena ko ye galomi tige ka dawla ko ma de presesi de kube ma de presesi sara ka imjide sara ko pere vuta ubolo ko ture kaka ali babata na nyeda ka fina kono chejuguna ka sule barka banenye anaka suturo ka besi kumunenye ture iba fwa yenye nyani ka se abenga chimere mema yishirifu bigi fana chide tukuni wala iba fwa ye kana ka sule kumune kasabole kaka tega bo akakala banchi ya PV ka ko parce que ko PV tabolo kaka transférer ka ta commune sisila ko sino ko ni segere ko kana ture so ani fani mbache ko na banishita man de presesi mangalo ntetante mokochi hali ni nchira mbuje to te fana abe adama den blada te doyala mali kono nina no ni fama utura nyona fanta umbe ye fanta ite fama ite ni fanga bula ka teme ika oba essayer ki somo mine kula kari no te dede ni amini pulo dede ni ami sarayara olute senga bakato donyo lumu bubara dawu yere kanga don jamana ngona ande olumu shimbara blow nyefe ka don jamana ngona wala oluni na folo anata kalis nanadi wa kalambu kuna a intelligence bula a beauté bula a labem bula a civilisation bula a barayoro bubolo a chenyimo bubolo a den chenyimo nu bubolo a den civilisation olu de digle mawla obi faka wa ali shini jaba sura kaini ye bi jaba sura kaini ye shini jaba sura cheka ini ye mbe jaba de take farape parce que jaba de iga kosomare kele odeo kele stratégie de kele ni be kele la mogami madaide ibo tikide tako kega farape mogami aga kosomare ka kushmarte de iga kosomare jaba de mbe jaba de tako kega farape kele stratégie de ngamsu ni te kele rebi dabola kele stratégie de iga pine nunu de umanye jaba kainde jaba sora jaba nana jaba sora nana jaba nana dugu dungudu jaba nana jaba sora nana jaba nana tegere jaba adundugu dugu jaba apiki tingi jaba beauté la plus belle de toutes, la plus mignonne, la jabatation, la jabacologie, la jabatal d'anjine jabatation, jabata grau, jaba tu es belle, jaba tu es moi, jaba voilà. Avant sarade, jaba ga compte bancaire de benebolo, ne de beyana ka quartier. Avant sarade. C'est-à-dire jabaga konti abene de bolone fima ne bela ni jabaga quartier ni mi njambo le bola hali shinimbe jabake ki sampa mande presesi mangalo ntetante mogochi ali nechi aneta katata nyani nununga bo anfe meto wa jabake ki régler yame iboni alata voilà c'est grave ijo anga misiki kala anga yamla LVDS on the beat. jaba na di boy afo boy na boy mea jaba chega ijo ngakla photo ndo nyinu go poste de Taba,
Musokɔrɔba i musokɔrɔba ala k'i to o la ye. A ko kɛlen dongo ma ye an bɛ taa komi an bɛ taa jami. Jaba Yɛlɛmakara. Jaba Tiɲɛ kelen don baara ye. Sora basago kɛ dɔgɔnin i bɛ dɔ bɛ gasi la ni y'i ja o bila n ka taa ni y'i ka fɛnw bibili ye dɔ de b'a fɔ ko ma k'ale hakili la dɔ in wele commentaire la a k'i ba kama i ka tɛmɛ n ka video la n ka publication na sarabalo la a mun de bɛ se ma e k'i bɛ l'i dakala ye i tɔgɔ ma fɔ yan i jamu ma fɔ yan e ni gibi y'i sigiyɔrɔ la. Jaba Jaba merci Mehdi Bamba o b'anw ta ban Mehdi o yɛrɛ t'a ban Jaba Jaba Sora o yɛrɛ t'a la ye donc matériel la ye. I musokɔrɔba ala k'i to o la ye. Ni ka kuma julankolon bila Maliyɛn ni b'o pari. Ni ma kun mi kuma kuma la ni kuma tɛmɛ nin kan ni ko k'i bɛ kun o kuma la i bɛ taa sɔrɔ i kuma tɛmɛ nin kan. A y'a to ninnu ka kuma e ala ninnu sɛgɛnlen don fɛn tɛ ka bɔ fɛn min na don o don dɔ de bɛ ka fara a kan o bɛ Mali sɔn tigɛ de ni barika b'i la ni senkɔrɔ ma cɛ i b'i bolo de o b'a fɔ k'i kolen don o tuma aw tɛ b'a yɔrɔ dɔn wa. Ni fɔ bi mɔgɔ ba o b'anw ta ban o b'anw ta ban. Ɲɛnajɛ o fɔ o t'anw ta ban. A k'an bɛn Jaba 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 Sora Jaba So Jaba Jaba. Kɔrɔ ma tigɛ ni la.